kids in Gaza are now dying from the deliberate withholding of food. In addition to the horror of that news, one other thing is true. That is a war crime. It is a textbook war crime. And that makes those who orchestrate it war criminals. So now the question is, what will the United States do? What will we do? What will President Biden do? Ganz besonders besorgt bin ich über die Ankündigung der israelischen Regierung für eine großflächige Bodenoffensive in Rafah. Natürlich ist vollkommen klar, auch in Rafah gibt es ein unglaubliches Netz der Terrororganisation Hamas. Auch darüber haben wir vorhin gesprochen. Es ist wie zu Beginn dieses furchtbaren Krieges. Wir stehen vor einem unglaublichen Dilemma. С учетом бескомпромиссного настроя израильского руководства, мы видим этот бескомпромиссный настрой на продолжение силовой акции в Газе, сейчас уже распространяя ее на Рафах. Мы не просматриваем перспективы скорой стабилизации обстановки в этом секторе. Mevcut İsrail yönetiminin sorumsuz, pervasız ve acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini görüyor, bundan rahatsız oluyor, insanlık adına gerçekten endişe duyuyoruz. Etrafı adeta ateş çemberiyle kuşatılmış olan ülkemizin bugünkü konumuna gelmesi şüphesiz kolay olmadı.